мегузорем ба қисми бофтани тана ва пойҳо. бо ранги сиёҳ аввал пойҳоро мебофем. шашта занҷир гирифта ҳалқача мебофем. ҷафз карда пайваст мекунем. се маротиба якто тоқ, якто ҷуфт мебофем. якто тоқ бофтам, якто ҷуфт. ду маротиба шуд. боз як маротибаи дигар якто тоқ. якто ҷуфт. як қатори дигар бо ранги сиёҳ оддӣ мебофем. нӯҳта шуд. акнун риштаро иваз мекунем. бо ранги сафед бофтанро давом медиҳем. риштаи сиёҳро мебурем. дигар ба мо дар кор нест. инҷоро бошад мебандем барои кушода нашуданаш. бо ранги сафед 4 қатори дигар оддӣ мебофем. چهار قطار عادی بافتم. عیناً به همین مانند 3 تا پای دیگر می بافیم. من 3 تا پای دیگر بافتم. اکنون میگذاریم به قسمی بافتن تنه و در تنه پای ها را پیوست میکنیم. تنه را با رنگ سفید می بافیم. اول 6 تا زنجیر می بافیم. من همین طور می بافیم. 1 2 3 4 5 و 6. اینجا را کمی جفس میکنیم و از آخران سوراخینه از دیومش یک باره 2 تا میبافیم. 1 تا 2 تا یعنی جفت میبافیم. باز 4 تا تاق میبافیم. 1 2 3 4 تا تاق بافتیم. باز در همین آخران قسمش یک باره 3 تا میبافیم. سه تا بافتم. باز 3 تا تاق میبافیم.
باز 2 تا جفت می‌بافیم. 1 تا 2 تا. پس از این 3 تا تاق می‌بافیم. باز 3 مرتبه 1 تا تاق 1 تا جفت می‌بافیم. 1 تا تاق 1 تا جفت 1 مرتبه 1 تا تاق 1 تا جفت 2 مرتبه 1 تا تاق 1 تا جفت 3 مرتبه شد. باز 3 تا تاق می‌بافیم. باز 1 تا جفت 1 تا تاق و مانند پایانش 3 مرتبه 1 تا تاق 1 تا جفت می‌بافیم. 1 تا تاق 1 تا جفت. باز 3 تا تاق بافتیم. باز 1 تا جفت می‌بافیم. 1 تا تاق 2 تا تاق می‌بافیم. 1 تا جفت می‌بافیم. 1 تا تاق. باز 3 تای دیگر تاق می‌بافیم. پس از این 1 تا جفت می‌بافیم. 2 تا تاق می‌بافیم. باز 1 تا جفت می‌بافیم. 2 تا تاق می‌بافیم. 1 تا جفت. قسم شکم گاو رو بافتنش رو حتما طرزی که من میگویم همین طور بافید. یاد آید کلان یا خرد آمدن گاو ممکن است. برای خوب آمدنش حتما طرزی که من میگویم همون طور بافید. باور دارم که خوب میبراید. قسم شکم گاو تمام شد. پایه ها رو من همین طور میچسبونیم. پنج تا در این قسم بافته. باز پای دیگرش رو میچسبونیم. باز 5 تا از این طرف بافته. پای دیگرش رو هم میچسبونیم. پایه ها رو چسباندیم. اکنون گرد به گرد بافته میریم.
ҳамин тавр гирду ба гирд бофта меравем. дохили пойҳоро пахта пур мекунем. боз давомашро ба шумо нишон медиҳам. ман пас аз пойҳоро пайваст кардан 3 қатор каму зиёд накарда оддӣ бофтан. пас аз он қисми пеши говчаро, анамин қисмро, яъне каму зиёд накарда оддӣ мебофем. давомашро гирдо ба гирд 2 то тоқ мебофем, 1 то кам мекунем. 4 қатор ҳамин хел мебофем. дар ҳар қатор амин қисм ки омад кам нокарда танҳо оддӣ мебофем. боз аз ин қисм боз 2 то кам карда 2 то тоқ бофта 1 то кам карда то ин қисм меоем. боз ҳамин тавр ин қисмро оддӣ мебофем. боз 2 то кам карда боз то ҳамин қисм меоем. ҳамин тавр бофта танаи говчаро тамом мекунем. баъдан барои сиёсафед шудани танаи гов ин ҳалқачаҳоро ки бофтанашонро нишон додам дар танаи гов медузем ҳамаашро. ҳалқачаҳоро духтем дар танаи гов. ана ин думи говро танҳо 8 то занҷир бофтам ва дар охираш 2 сантиметри риштаи сиёҳро бурида бастидам. бисёр яъне оддӣ аст. барои ҳамин ин қисмашро нишон надодам. акнун гардани говро медузем. говчаи мо анамин шаклро гирифт. ва акнун барои гарданаш 1 то зангулача мебофем. зангулача бофтанаш бисёр оддӣ аст. 6 то занҷир бофтам ва пайваст кардам. шакли ҳалқаро гирифт. боз ҷуфт мебофам. 6 то ҷуфт мебофам. 1 то 2 то 3 то 4 то 5 то ва 6 то. боз оддӣ мебофем. 2 қатор оддӣ мебофем. яъне дар ҳар сурохӣ яктогӣ мебофем. каму зиёд намекунем. боварӣ дорам ки
агар дарси мафҳумҳоро тамошо карда бошед, омӯхта бошед мафҳумҳоро, ҳар мафҳуме ки ман номбар мекунам бароятон осон метобад. яъне ман чӣ тавр мебофам, аллакай сарфам меравед. зангулачаро бо риштаи сафед дар гардани гов мебандем. намин тавр занҷир мебофем. дар ин қисм зангуларо пайваст мекунем. говчаи мо тамом шуд. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба охир расид. агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, пас лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. то наворҳои оянда хайр, дар амони худо бошед.